সাংসালো নম্বরা হাংকর ভোট আওয়ামী থাকা পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আচক থায় ইন্ডিয়া জুটনি বাতানে আশিস কুমার সাহা আসালো বর্ষ নম্বরা হাংকনি কাথালিয়া আমচাইও থাকা কাথালিয়া সিপিআইএম অঞ্চল অফিস বেসকাংনি সিমি আশিস কুমার সাহানতি কাছা রেলি খ্লাইজাখা আর রেলি কাথালিয়া বাইপাস লাহারনি 400 মিটার লামা পেরে লেখা যাত্রাপুর থানা গারা বাইপাস লাহারনি পূর্ব বুখাগ থাঙ্গি পাইরে জাখা রেলি আরও কাছা লামপান্ডা খ্লাইজাখা ককনারঙ্গা থাঙ্গি ইন্ডিয়া জুটনি বাতানে আশিস কুমার সাহা শাখা পশ্চিম আচক থাইনি বিজেপি বাতানে बेसिक ब्रै हास्तेनि मन्त्री अक्रा अंखा तै बिनि जे बेसिक ब्रैनि सामुंनो तै हास्तेनि लुकरक सावै मानखा तै बेसिक ब्रै मन्त्री अक्रानि आसुक थायो तंगमानि यागलो आसमसा ब बिनि आसुक थाय याकारखा बिनि आसुक थाय याकार मानति केबो मुंसाबो सावै मानिया हास्तेनि लुकरक ताबुक सावै मानिया तामनि बागै ब मन्त्री अक्रा तंगमानि जराव बिनि आसुक थाय याकारखा आसाला आशिष कुमार साहानि लगिओ लामपान्डा मानजाखा सीपीआईएम सुनमरा हांकर कम थांनि रतन साहा एमएलए श्यामल चक्रवर्ती कचाम एमएलए तपन दास कम थांनाय मन्डलिनि आदं ननि गोपाल नकुल मल्ल अहिदुर रहमान कांग्रेस बदल नि बखाक থেকে मानजाखा बखास्ते नि आचुक फां दीपक चक्रवर्ती तनु मल्ल हिरन मजुमदार नखबे कुबुरी रबो हायनो রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন 4 বছর মুখ্যমন্ত্রীত্ব ওনার এই রাজ্যের মানুষ অবগত আছেন হঠাৎ করে উনি পদত্যাগ করেছেন কেন পদত্যাগ করেছেন আজও এই রাজ্যের মানুষের কাছে অজানা